Hi, sir. My reaction about the issue of church and other religious organization intervention about Sara Duterte impeachment case, but silent on the graft and corruption act of President Ferdinand Marcos. My argument about Annie, sir, is unfair. Unfair para kay Sara. Ngayon anaon siya. Tapos, dapat kung magighan ay kung kuan sila sa impeachment, dapat kuan po sila sa kay Ferdinand Marcos about the mga corruption, about po datong so mga fund control nga mga corruption, dapat be fair sila, be patas sila kumbaga kay unfair man kaayo good. Then it's about religious, dili ta na mag-appeal about political, focus na sana sa Ginoo kay kuan Ginoo para sila sila ang nahimong modelo as nasa situation as a chart nasa relihiyon nga situation or something ana. Pero ila pud na nag-react ako basta para sa ako unfair para kay Sara. And that's all. Thank you, sir.